नमस्कार शुभ सकाळ। आज हूँ 21 सेप्टेम्बर रविवार। आपण मानक पई नेकी आसीची आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि मुहूर्त मध्य पाई परिबे आज दिन जाकर टॉप खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल बटन टी को ऑन करी रखंतु, जहा फल सर्वप्रथमे प्रतिदिन प्रमुख खबर गुड़िक पाई परिबे। चलंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद गुड़िक बजारीकरण पर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। सबु जिले में निर्माण हब सुभद्रा शक्ति बजार। भुवनेश्वर भी सुभद्रा शक्ति बजार प्रतिष्ठा करेंगे सरकार। विधानसभा लिखित उत्तर रखिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। उपमुख्यमंत्री कहते जे राज्य सरकार वर्तमान सुधा 16,36,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करछंती। लक्षपति दीदी योजना केवल ग्रामांचल सीमित अच्छी। राउरकेला सहरांचल कौन लक्षपति दीदी चिन्हट होना। सुभद्रा तृतीय किस्ती 3,59,352 जन बाद पड़ती। सेहीपरि द्वितीय किस्ती 1,38,785 हिताधिकारी बाद पड़ती। प्रथम किस्ती मोट 1,02,80,092 जन पाइथिबा बेले द्वितीय किस्ती 1,96,307 जन पाइछंती। 96,96,955 जन तृतीय किस्ती पाइछंती। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे राज्यर 3,52,738 स्वयं सहायक गोष्ठी को मोट 17,454.74 कोटी टंकार ऋण प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर। गादी माड़ी बसी दीर्घदिन धरी गोटे स्थान में रही आसुवा अधिकारी को अन्यत्र बदली करा जिवो। निर्दिष्ट कार्यालय रे 3 वर्षरू अधिक समय थिबा कर्मचारी को स्थानांतर लगी राजस्व विभाग पक्षर चिठा जारी करा जायछि। एने राजस्व विभाग पक्षर गत 18 तारिख में सबु जिलापाल को चिठी जारी करा जायछि। एहार रिपोर्ट 15 दिन मध्य प्रदान करने जिलापाल मानक कहुछि। बदली नियम पालन हेउनथिबार राजस्व विभाग उद्वेग प्रकाश करिछि। उक्त चिठी रे आहुरी उल्लेख करा जायछि राजस्व विभाग अधीन में कार्य करुवा कर्मचारी माने लोकंकु सेवा जोगेबा क्षेत्र में बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइथांती। तृणमूल स्तर में लोकंक ठारू राजस्व कर्मचारी मानक विरुद्ध में बहु मात्रा अभियोग हस्तगत होउछि। कर्मचारी मानक पई निर्दिष्ट समय मध्य बदली हेबार प्रावधान रहिछि। हेले देखिबाक मिलुछि निर्दिष्ट स्थान में दीर्घ दिन पर्यंत कर्मचारी माने कार्य रहुछंती, सेमानकु बदली करा जाउ नाही। यह दुर्नीति बढ़िबार मूल कारण पालटुछि। तेणु सरकारी नियम अनुଯାयी कर्मचारी माने जी दीर्घ दिन गोटे स्थान में अछंती सेमानकु बदली करा जाउ। जिलापाल कार्यालय, उपजिलापाल कार्यालय एवं तहसिल रे 3 वर्षरू अधिक समय धरी रही आसुवा कर्मचारी को तुरंत बदली करा जाउ। यदि बदली अवधि शेष हो जाइछि उपरिस्थ अधिकारी ठारू अनुमोदन नहीं तुरंत यह लागू करा जाउ बोली उल्लेख करा जाइछि। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 27 तारिख में ओडिशा गस्तर आसुछंती। प्रधानमंत्री ओडिशा आसी ब्रह्मपुर रंगेलुंडा ठारे हेबाकु थिबा सेवा पर्व कार्यक्रम में जोगदेवे। प्रधानमंत्री का गस्त को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार शुक्रवार लोकसभा भवन ठारे एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। परवर्ती खबर। आसंता 23 तारिख में विधानसभा घेराव करिबो बीजेडी। पंचायतराज व्यवस्था जनप्रतिनिधि क्षमता को संकुचित अभियोग सरकार विरोध में राजरास्ता को ओह्लैब बीजेडी। आंदोलन में जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच, वार्ड मेंबर सामिल होगा नहीं प्रेस मीट्रे सूचना देछंती देवी मिश्र, प्रमीला मल्लिक एवं अरुण साहू। परवर्ती खबर। राज्य में 9,877 शिशु पुष्टिहीनतार शिकार। मयूरभंज जिले में उत्कट स्थिति। जिले में सर्वाधिक 1,075 शिशु पुष्टिहीनतार शिकार होती। विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति प्रश्न में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा उत्तर रखिंट। उपमुख्यमंत्री कहते जे प्रति जिलार शिशु पुष्टिहीनतार शिकार होती। मयूरभंज जिले में सर्वाधिक 1,075 शिशु पुष्टिहीनतार शिकार होती। सेहीपरि अनुगुल में 183, बलांगीर में 192, बालेश्वर में 579, बरगढ़ में 281, भद्रक में 221, बौद्ध में 48, कटक में 208, देवगढ़ में 91, ढेंकानाल में 150, गजपति में 317, गंजाम में 595, जगतसिंहपुर में 69, जाजपुर में 325, झारसुगुड़ा में 204, कलाहांडी में 509, कंधमाल में 271, केन्द्रापड़ा में 151, केन्दुझर में 800
85, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 200, କୋରାପୁଟରେ 307, ମାଲକାନଗିରିରେ 647, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 490, ନୟାଗଡ଼ରେ 204, ନୂଆପଡ଼ାରେ 107, ପୁରୀରେ 74, ରାୟଗଡ଼ାରେ 440, ସମ୍ବଲପୁରରେ 473, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 288, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 380 ଜଣ ଶିଶୁ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 6 ମାସରୁ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 25 ଦିନ ହିସାବରେ 300 ଦିନ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଛତୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଲଡ଼ୁ, ଶୁଖିଲା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ସହିତ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର 20ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ନଥିବା ଅତିଶୟ ପୃଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ ଛତୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟି ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବେସନ ଅଟା ମିଶ୍ରଣ, କଦଳୀ ଓ ଅଣ୍ଡା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 75 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୂରାଗମ୍ୟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ନେଇ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସହ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈତନଗରୀରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଜ୍। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 297 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ। ସବ୍ କମିଟି ସେବାୟତ ନିଜଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ମଦ ଦୋକାନ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା 70 ଗୋଟି ମଦ ଦୋକାନ ଏବେ ଖୋଲିବ। 4ଟି ନୂଆ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଓ 3ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି, ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି, ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 8ଟି, କଟକରେ 7ଟି, ରାଉରକେଲାରେ 5ଟି, କେନ୍ଦୁଝରରେ 3ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 4ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ 3ଟି, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁରରେ 1ଟି ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ସରକାର। ସେହିପରି ପୁରୀରେ 3ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1ଟିଏ ନୂଆ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟି ଏବଂ କଟକରେ 1ଟିଏ ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଅଛି। ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।